Minggu lalu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengesahkan Undang-Undang Amerika Serikat soal kebijakan hak asasi manusia warga Uighur. Namun pengesahan itu bersamaan terbitnya buku yang menuding adanya pembicaraan khusus antara Presiden Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang sempat membuat warga Uighur resah. Pada 17 Juni, Presiden Donald Trump menandatangani Undang-Undang Amerika Serikat soal kebijakan hak asasi manusia warga Uighur yang memberi sanksi terhadap individu Tiongkok yang terlibat pengekangan minoritas Muslim Uighur. Pada hari yang sama, kutipan buku mantan penasehat keamanan John Bolton menyebut sejumlah klaim seputar Tiongkok yang kembali diungkapnya dalam wawancara eksklusif dengan ABC News. She said to Xi Jinping directly would help him in the farm states. A really, to me, stunning statement by a president to the leader of an adversarial foreign country. Klaim yang diungkap Bolton mengundang kekecewaan sekaligus tanda tanya bagi komunitas Uighur di Amerika Serikat. It might be true that President Trump, he gave a green light to the Xi Jinping last year about building more camps, but the book or the transcript says that the Trump met with Xi Jinping at some point last year and then has said he can continue building those camps, but in 2019, those camps were already built for the past couple of years. It started from as early as 2017. So it doesn't have that much impact, but it's still sad to see that my own president was kind of okay to have my mom as detained in those places. Ditambah pengakuan Presiden Trump di salah satu media online yang menyebut penundaan sanksi terhadap pejabat Tiongkok terkait KAM di Xinjiang di tengah perundingan perang dagang. Penundaan itu dilakukan karena tidak ingin mengganggu perjanjian perdagangan dengan Tiongkok. Semua ini mempertajam sorotan terhadap kebijakan Amerika Serikat terhadap Tiongkok. So, it's very clear from the way in which President Trump signed the bill without any fanfare, and also announcement which happened to come out the same day, the release of an excerpt from John Bolton, former national security advisors, indicated that there really is a kind of schizophrenic approach to China within the Trump administration. Komunitas Uighur tetap percaya akan komitmen Presiden Trump terhadap nasib mereka. Menurut mereka, pemerintahan Trump adalah pemerintah pertama yang tidak hanya bersikap tegas, tetapi juga mengambil langkah nyata atas pelanggaran HAM pemerintah Tiongkok. Di Kongres pun, undang-undang ini disahkan hanya dengan satu suara menolak di DPR dan suara bulat di Senat. Sehingga apapun motifnya, warga Uighur di Amerika Serikat menyambut baik undang-undang ini. The action speaks for itself. So all the Uyghur people inside of China, they already seen that bill became a law. So it is really exciting for all of us. Kind of feel relieved after all. So this is a historic first. The Uyghur issue is now on the agenda in relation between China and the United States. The bill also directs the president to impose visa bans and financial sanctions on Chinese officials responsible for the atrocities against the Uyghur people and other Turkic Muslims in East Turkestan. Pemerintah Tiongkok telah membantah tuduhan keterlibatannya dalam pemilu Amerika Serikat dan mengecam undang-undang yang dianggap ikut campur dalam urusan dalam negeri dan mengancam untuk melakukan balas dendam. Diaspora Uighur umumnya masih khawatir Tiongkok akan membalas dendam pada anggota keluarga mereka di Xinjiang. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.